سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به جلسه 37 و ادامه اینیته 8 118 و 119 و 120 118 119 120 که خیلی سنگین نیستش. امیدوارم حالتون خوب باشه، خصوصا حال روحیتون. خب لگو تلویزه، ممنون که ویدیو رو آنلاین نگاه میکنید، ممنون که وقتی که نگاه کردید اگه دوست داشتید حتما تو این روزا بچه ها، ما الان روزهای 30 شهریور 1401 هست و خب یه ذره اوضاع کشور میکنم به هم ریخته است. خب آدم من هم بخاطر همین خیلی تمرکز ندارم، ولی سعی میکنم که این قسمت رو، یعنی کاری که باید انجام بدیم و نصفه نذارم و کامل انجامش بدم. برای همین علیرغم این که خب آدم دل و دماغی نداره ولی میاد. خب دکومان F، خب پاژ 118 les goûts télévisés des Français. les goûts télévisés des Français یعنی سلیقه تلویزیونی des Français. Ça veut dire qu'est-ce que les Français ils aiment regarder, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas regarder, qu'est-ce qui s'intéresse plus aux Français. Bon, on va voir. Regardez-vous la télé tous les jours? Moi, je ne le regarde pas tous les jours. Quelle émission préférez-vous? Quelle émission préférez-vous? Moi, parfois, je préfère des émissions sur les animaux, sur la nature, et parfois des séries. Des séries, par exemple, des séries hollywoodiennes ou des séries françaises pour améliorer le français, n'est-ce pas? Lisez les phrases extraites du document. Qu'est-ce qu'un sondage? اینو میگه lisez la phrase extraite du document. اینو نگاه کن که از این دکومایی که قرار گوش بدیم کشیده شده بیرون. Il est question du dernier sondage. Il est question du dernier sondage. Qu'est-ce que ça veut dire un sondage? Sondage c'est quoi? Ça veut dire quoi sondage? Ça vous dit quelque chose? بهتون چیزی میگه؟ آشناست براتون؟ Bon, on va voir. Première écoute. On va lire tout d'abord les questions comme d'habitude. Première écoute. Jusqu'à apprécier des Français. Dites si c'est vrai ou faux. L'étude Quali-TV mesure la satisfaction des téléspectateurs. B. Les émissions notées sont diffusées le soir vers 20h30. C. L'étude parle des émissions que les Français regardent le plus. L'étude parle des émissions que les Français regardent le plus. Deuxième écoute. Quelle chaîne est le mieux notée? Et la mieux, la chaîne. Quelle chaîne est la mieux notée? Pourquoi ce résultat étonne la journaliste? Pour les magazines d'information, les Français préfèrent quelle thématique? Pour les magazines d'information, les Français préfèrent quelle thématique? Quelle émission de divertissement obtient le meilleur résultat d'après le sondage, n'est-ce pas? D'après le sondage. Ça c'est چی؟ sondage. اینا رو باید جواب بدیم. و document. Quelle émission de divertissement obtient le meilleur résultat? Bon, on va écouter le document. Voilà le document. Et tout de suite, on va répondre aux questions. اما بچه‌ها ترانسکریپشن رو نگاه نکنید. من براتون میذارم
برای اینکه شاید شما CD نداشته باشید من براتون میذارم ترانسکریپت میذارم که اگه دوبار گذاشتم دوبار بتونید متن رو ببینید. ولی شما الان نگاه نکنید و این سوالا رو تو ذهنتون داشته باشید که étude qualitative mesure la satisfaction des téléspectateurs میاد اندازه میگیره رضایت بینندگان تلویزیون و این امیسیون هایی که نوته شدن دیفیوزه میشن شبا تو این ساعت و اینجور سالایی که الان دیدیم. چند ثانیه دوباره سالا نگاه کنید. On y va. Page 118, document F. Les goûts télévisés des Français. Il est 7h32 et c'est l'heure de notre rubrique Le sondage du web. Bonjour Jasmine Saavedra. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Bonjour Jean-Jacques. Ce matin, je vais vous parler du dernier sondage de l'Institut Harris Interactive, Quali-TV, qui mesure la satisfaction des téléspectateurs sur les émissions télé diffusées en première partie de soirée. On a demandé à des téléspectateurs de regarder des programmes de plusieurs chaînes et de noter ces programmes de 1 à 10. Les résultats portent donc sur la qualité des émissions et montrent les émissions les plus appréciées des Français. Alors, voyons ces résultats. Les sites de OZAP. Bon. Les études Quali-TV mesurent la satisfaction des spectateurs. Oui, les émissions notées sont diffusées le soir vers 20h30. Oui. L'étude parle des émissions que les Français regardent le plus. Oui ou non? Voilà les réponses. C'est vrai, la satisfaction des spectateurs sur les émissions télédiffusées en première partie de soirée. Oui. Et les résultats portent sur la qualité des émissions. روی کیفیت امیسیون هاست و نشون میده که امیسیون هایی که بیشتر اپریسیه میشن. گفته آیا این اتود صحبت میکنه راجع به امیسیون هایی که فرانسوی بیشتر نگاه میکنن، نه الزام بیشتر نگاه میکنن، بیشتر اپریسیه میشن و در مورد کلیته بالایی هاشون صحبت میکنه. پس این میشه فو. Deuxième écoute, deuxième partie. On y va. Les émissions les plus appréciées des Français. Quelle chaîne? Alors, voyons ces résultats. Les sites de ozap.com et de Téléloisirs annoncent le grand succès de France 5 qui obtient les meilleures notes. C'est un peu étonnant car France 5 est une chaîne de savoir et n'est pas aussi regardée que TF1 ou M6 et W9. On apprend aussi que dans la catégorie magazine d'information, ce sont les émissions Aventures de médecine et Secrets d'histoire qui arrivent en premier. Deux émissions qui parlent de thématiques de culture générale et pas vraiment de sujets chocs ou à scandale. Côté divertissement, encore une surprise. La première place revient à l'émission de France 3, Musique en fête, sur le festival d'opéra à Orange. On est loin de The Voice. Voilà donc une étude surprenante sur les goûts télévisés des Français. Effectivement, c'est assez surprenant. Merci Jasmine et à demain matin. Bon, quelle chaîne est la mieux notée? Pourquoi ce résultat étonne la journaliste? چرا این نتایج étonné کرد journaliste رو؟ Pour les magazines d'information, les Français préfèrent quelle thématique? Quelle émission de divertissement obtient le meilleur résultat? La chaîne la mieux notée est France 5. Ce résultat étonne la journaliste parce qu'une chaîne de savoir, de connaissances et de divertissement comme TV, TF1, M6 et W9 qui sont plus regardées. La chaîne بهترین نوتی که داده شده به شنها France 5 بوده. این رزولتا ژورنالیست خانم ما رو اتونه میکنه به خاطر اینکه این شن یعنی فرانس 5 دو ساوار و دو کنسانس در مورد ساوار و کنسانس و نه دیورتیسمان هستش با اینکه بیشترین نوت داده شده بهش. مثلا TF5 اینا
شنهای دیورتیسمو هستن، یعنی تفریحی و سیاحتی و اینجور چیزها. Pour les magazines d'information, les Français préfèrent les thématiques de la santé et l'histoire. علاقه دارن به تمهای سلامتی و تاریخ. L'émission de divertissement qui obtient le meilleur résultat, اسمش چیه؟ A musique en fête sur le festival d'opéra à l'Orange, diffusé شده par France 5 توسط France 5 پخش شده. من دلم میخواد یه بار دیگه این تمام این Page 118, document دکوما رو F. براتون بذارم. Les goûts télévisés des Français. Il est 7h32 et c'est l'heure de notre rubrique Le sondage du web. sondage یعنی Bonjour enquête، Jasmine Saavedra. تحقیق، Alors, بررسی. de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Bonjour Jean-Jacques. Ce matin, je vais vous parler du dernier sondage de آخرین l'Institut sondage. Paris Interactive کلیت Qualité qui mesure la اندازه satisfaction میگیره. des téléspectateurs sur les émissions télé diffusées en تلسپکتاتور première partie. observatoire تمام On a demandé à des téléspectateurs de regarder des programmes de plusieurs chaînes et de noter ces programmes de 1 à 10. Les نوته résultats کنن portent donc sur la qualité des émissions در مورد et کلیته montrent des les émissions émotions les plus appréciées des Français. les plus appréciées des Alors, Français. voyons ces résultats. Les sites de ozap.com et de Téléloisirs annoncent le grand succès de France 5 qui obtient les meilleures notes. Mhm. C'est un peu étonnant car France 5 est une chaîne de savoir et n'est pas aussi regardée que TF1 ou M6 et W9. On apprend میگه فرانس 5 جالبه که بهترین نوت ها رو به دست آورده، با اینکه یک شن کنیسانس و سوار هست، با اینکه نیپا انقدر دیده نمیشه مثل TF1, M6 و W9 که شن های لوازیر هستن. ainsi que dans la catégorie magazine d'information, ce sont les émissions Aventures de médecine et Secrets d'histoire qui arrivent en premier. اولین نفر Deux شدن. émissions arrive en qui parlent de thématiques de culture générale culture et pas générale. vraiment de sujets chocs ou à scandale. Alors, il parle plutôt des cultures générales et pas vraiment des sujets chocs ou des sujets à scandale. مثل سوژه های پاپارزی و در مورد سلبریتی ها که مثلا نمیدونم سرگوشی چیکار کرد، تتلو چیکار کرد. vraiment pas گفته که pas vraiment اینا سوژه های شوک و یا سوژه اسکاندال نبودن. Côté divertissement, encore une surprise. La première place revient à l'émission de France 3, Musique در en مورد fête, sur دیورتیسمان le فرانس festival 5 d'opéra برده. Orange. On est loin de The Voice. ما در Voilà وایس donc خیلی une دوره étude امتیازش. surprenante sur les goûts télévisés des Français. Effectivement, c'est assez une surprenant. étude surprenante، یه اتودی که اتونه میکنه ما رو. این صفته برای اتود. une étude surprenante در مورد les goûts télévisés des Français. واقعا منظور کافی surprenant هست. amazing هست. c'est assez surprenant. Merci Jasmine et à demain matin. Bon. Ok, vocabulaire, les médias, la radio et la télévision. Des médias francophones. Des médias francophones. Ce sont des chaînes هایی هستن که باید یاد بگیریم همینطوری. فرانس 24 اینجا میدونید، فرانس تلویزیون، رادیو تلویزیون بلژ فرانکوفون که RTBF نامیده میشه، رادیو کانادا، رادیو تلویزیون سوئیس روماند RTS، اینا مشهورن، کانال های مشهور و تلویزیون های مشهور فرانسه زبان فرانکوفون هستن. رادیو فرانس اینترناسیونال، RFI et TV5 Monde. Alors, شما به عنوان یک apprenant یا apprenante français
باید بلد باشید که مثلا فرانس 24 فرانس تلویزیون RTBF که مال بلژ هست، رادیو کانادا، RTS، رادیو فرانس اینترنشنال و RFI یا TV5 موند، اینا مدیاهای فرانکوفون هستن. اوکی. Lisez le nom de programmes télévisés. De quel type d'émission s'agit-il à votre avis? De quel type? چه نوع امیسیونی هستند à votre avis به نظر شما؟ Qui veut gagner des millions? Le 20h, envoyé spécial, le secret de la Corse. Plus belle la vie et l'on trop. Vous pouvez deviner, d'accord? Vous pouvez deviner facilement. اما توی صفحه بعدی vous avez les réponses. La série télé یک سریال تلویزیونی اپیزود داره یا چند تا اپیزود تشکیل شده از یه سزون که اپیزودها رو در بر گرفته و سیناریو ou l'histoire d'un film ou d'une série. Les métiers de l'audiovisuel. Les métiers مشاغل audiovisuel یعنی صدا و سیما. Le caméraman آقایی که فیلم برداری میکنه. Le présentateur, le présentatrice مجری اجرا کننده برنامه. Réalisateur, réalisatrice میشه چی؟ کسی که ریالیزه میکنه، کسی که به واقعیت میرسونه یک فیلمنامه، یه سناریو، یک کار. میشه کسی که ریالیزه ریلایز فولفیل میکنه. نه فولفیل هم خوب نیست. کسی که جامعه عمل میپوشونه. خب این میشه چی؟ ریالیزاتور یا ریالیزاتریس توی یک برنامه تلویزیون. La radio, la télévision, l'auditeur, شنونده, l'auditrice, la chaîne, شبکه, l'écran, monitor, اکران سینما, le lecteur, DVD, همون دستگاه DVD هستش. La poste de radio, یعنی خود دستگاه رادیو, la station de radio, یعنی ایستگاه ها و موج های رادیویی, la télécommande, remote control, contrôle télévision, le téléspectateur ou la spectatrice, le téléspectateur, la téléspectatrice, téléspectateur آقا، téléspectatrice بیننده تلویزیون خانم. Les émissions d'information. Le documentaire یعنی یک برنامه برنامه مستند، دوکومنتر. Le journal télévisé یا GT ژورنال تلویزیون مثل این برنامه که مثل قبلا خانواده صبح بخیر ایران داشت که همه چی رو در بر میگیره، ساعت طولانی از روز یا صبح یا بعد از ظهر، میگن ژورنال تلویزیون JT. Le magazine d'information مجله اینفورماسیون. La météo. Les émissions de divertissement یعنی اینایی که فان هستن، آدمو سرگرم میکنن. Le dessin animé کارتون. L'émission de variété برنامه‌های متفاوت، همه چی توش هست. Le jeu télévisé مثل مسابقه هفته، مثل مسابقه در تلویزیون برگزار میشه. Et la série که همون سریال خودمون. Devant la télé, quel verbe on peut utiliser, on est permis d'utiliser? Allumer la télé, turn on the TV, changer de chaîne, enregistrer un film, record a film, enregistrer un film, éteindre la télé, turn off,
regarder une émission et zapper. Zapper, ça veut dire changer de chaîne. Changer de chaîne. ne zappe pas tout le temps. یعنی از یک کانال به کانال دیگه رفتن. زپه با شانژشن یعنی عوض کردن کانال رو عوض کن. اما زپه یعنی که مدام این کانال به اون کانال میکنی. زپه. Sélectionnez le bon verbe. Je ne serai pas là ce soir. من این شب اینجا نخواهم بود. Tu peux enregistrer ma série? Tu peux enregistrer ma série? Je suis fatiguée. Éteins la télé, s'il te plaît. C'est. Je déteste ce film. Change de la chaîne ou change votre... comment on dit? Change la chaîne. Change la chaîne. Change la chaîne. Changer de la chaîne. Changer de la chaîne. Je déteste ce film. Change de la chaîne. Change de la chaîne. Ou change de chaîne. این بهتره بچه ها. وقتی دیگه براش نذاریم مثل این بگیم changer de chaîne. من از این فیلم بدم میاد. کانال عوض کن کانال رو. Je déteste ce film. Je déteste cette série. Change de chaîne. Change de chaîne. Change de chaîne. بهتر اینجا لله نداریم. Change de chaîne. این دوه رو یادت باشه. اینجا یعنی عوض کردن کانال. یعنی اینو به جای این یکی داری نگاه میکنی. از پرپوزیشن دو در این حوزه استفاده کن. Changer de chaîne. Je veux voir la métro. Je veux voir la météo. Vite! Allume la télé. میخوام آب و هوا رو متئو رو نگاه کنم. بجام vite! Allume la télé. J'aime pas cette émission. Est-ce que tu peux zapper s'il vous plaît? یا میتونی enregistrer. بعدش میاد که enregistrer نداره. zapper داره. Est-ce que tu peux zapper s'il vous plaît? Est-ce que tu peux zapper s'il te plaît? des émissions که اینجا خوندیم اینجا هست میتونید نگاه کنید جواب سوال ها و documents j'ai quelles séries vont scotcher à l'écran quelles séries vont nous scotcher à l'écran quelles séries vont nous scotcher à l'écran چه سریال هایی میخوان پشت ما را اسکوچه کلکن اینجا ضمیر مفعولیه نو اسکوچی الکران یعنی ما رو میخکوب اکران و پرده سینما کنن quelle série vont nous scotcher à l'écran nous scotcher à l'écran bon الان اومدیم صفحه چند 120 quelle émission quelle série vont nous scotcher à l'écran quelle séries vont nous scotcher à l'écran. Quelles séries vont nous scotcher à l'écran? Quelles séries vont nous scotcher à l'écran? On a trois séries. Revenons. Le Bureau des légendes et 10%. Trois séries, trois idées. Bon, comme d'habitude, on va lire les questions. Lisez les critiques des trois séries. Lisez les critiques des trois séries. Laquelle est une série؟ کدوم سریاله؟ کریتیک ها و نقد های این سه تا سری رو بخون. laquelle کدوم یکی از این سه تا؟ est une série d'espionnage جاسوسی. une série fantastique فانتزی و خلاقیتی. et une série comique. une série d'espionnage, une série fantastique et une série comique. Une série comique, une série fantastique et une série d'espionnage. D'après le journaliste, quels sont les défauts et les qualités des trois séries? D'après le journaliste, دفاعها نکته‌های منفی و نکته‌های مثبت این سه تا سری چیه؟ Pourquoi les web-séries sont souvent de mauvaise qualité؟ چرا وب سری ها یعنی سریال های خانوادگی
اغلب souvent هستند موز کلیته یعنی کیفیتشون پایینه. چرا؟ Et vocabulaire, que signifient les expressions scotché à l'écran, choqué, hypnotisé, hypnotisé. Sortir du lot, ça veut dire quoi? Se faire remarquer, être inaperçu. On va voir. Bon, pour faire une critique, une critique connue, منفی باشه میگی je trouve ça sans intérêt. مثلا جالب نیست sans intérêt. J'ai raté, c'est raté, pardon, c'est raté, یعنی اصلا افتضاح داغان. C'est raté, c'est nul, افتضاح. C'est ennuyeux, یعنی اینکه خسته کنن. C'est n'importe quoi, چرت و پرت. Ça ne me plaît pas, ça ne m'a pas plu, ça ne me plaît pas, ازش خوشم نمیاد. Ça ne m'a pas plu, ازش خوشم نیامد دیروز پس. C'est mal écrit, c'est mal fait, c'est mal écrit, c'est mal écrit, bad نوشته شده, c'est mal fait, bad انجام شده, c'est mal écrit, c'est mal fait, c'est mal écrit, c'est mal écrit, bad نوشته, mal fait این bad ساخته, bad انجام شده. اون حالا میخواد یک پایان‌نامه باشه, میخواد یک داستان باشه, میخواد یک سناریو باشه. C'est mal fait. Positif, c'est réussi. عالیه. C'est une réussite. یا میتونیم صفت بگیم c'est réussi یا c'est une réussite. C'est passionnant. یعنی هیجان بخشه. C'est passionnant. C'est un succès. C'est un succès. Je répète, faire une critique. Pour faire une critique sur un film, sur une série, soit négative, soit positive, soit négative, soit positive, on profite de ces phrases. Je trouve ça sans intérêt. Je trouve ça sans intérêt. Ben azam asan jaleb nist, sans intérêt. C'est raté, c'est nul. C'est nul. C'est ennuyeux, c'est n'importe quoi, ça ne me plaît pas, ça ne m'a pas plu. Ça ne me plaît pas, ça ne m'a pas plu. Ça ne me plaît pas, ça ne m'a pas plu. C'est mal fait, c'est mal écrit, c'est mal. Une critique positive, c'est réussi. C'est une réussite. C'est passionnant. C'est un succès. C'est un succès. C'est passionnant. C'est un succès. C'est passionnant. C'est un succès. C'est un succès. Alors, c'est l'heure de lire le... Oh, désolé. Désolé, c'est lire. Il faut qu'on lise le deux coups. Quelles séries vont nous scotcher à l'écran? Les revenants, le retour. برگشت revenant, une série. Vous êtes nombreux à avoir suivi la première saison de la série de zombies française. Elle est même diffusée aux États-Unis. L'image est belle, l'histoire est intelligente et le scénario est très bien écrit. Le scénario est très bien écrit. Voilà donc la saison 2. Ne la ratez pas. Ne la ratez pas. دفعه اول فقط میخونیم دوکوما رو. Vous êtes nombreux, être nombreux à. Être nombreux à. Yani you're numerous to do something. Vous êtes nombreux à faire quelque chose. این ساختار رو به خاطر بسپار. Être nombreux à. Yani vous êtes quelques-uns, quelques-unes. Vous êtes beaucoup à faire quelque chose. تعداد زیادی هستید که سویوی میکنید، یعنی دنبال میکنید. avoir suivi یعنی سویوی کردید. بچه این بله انفینیتیوه ولی انفینیتیوش پس هست. انفینیتیو پس avoir یا être plus انفینیتیو.
Vous êtes nombreux à avoir suivi la première saison de la série de zombies française. Elle est même diffusée, پخش شده aux États-Unis. L'image est belle, l'histoire est intelligente et le scénario est bien écrit. Voilà donc la saison 2. Ne la ratez pas. اون از دست ندید. اونو ببینید حتما. Le bureau des légendes, saison 2. J'ai été un peu déçue par la deuxième saison de la série sur les services secrets français. C'est un peu raté car il y a moins de suspense. Mais si vous êtes fan, regardez-la pour retrouver les acteurs qui sont très bien. J'ai été pas composation. J'ai été un peu déçu شدم. به خاطر چی؟ par la deuxième saison. به خاطر یعنی توسط deuxième saison سریال در مورد سرویس سکره فرانسه، یعنی سیستم های اطلاعاتی فرانسوی. C'est un peu raté. یه مقدار اصلا بد بود و افتضاح بود. Il y a moins de suspense یعنی قسمتایی که نمیدونی چی میشه خیلی کم بود. Il y a moins de suspense یعنی همش تو حدس میزدی که چی میشه. Il y a moins de suspense. Mais si vous êtes اگه شما فن هستی regardez live سری برمیگرده برای اینکه retrouver کنی اکتورهایی که خیلی خوب هستن. 10%. Voilà, une nouvelle série très drôle à suivre sur France 5. Elle nous fait découvrir le monde des agents de comédiens. C'est passionnant. En plus, de grand nombre du cinéma français y participent. Profitez-en. Voilà une nouvelle série très drôle à suivre. همون دنبال کردن. اینجا گفتیم avoir suivre. اینم همون فعله. میگه یه فعل یک سریال خیلی درول هست که دنبالش کنی، یعنی فالو کنی، پیش بگیریش، ببینیش پشت سر هم، سویورش کنی روی کدوم کانال؟ sur France 5. Elle nous fait découvrir یعنی اون سریال برای ما دکووریر میکنه دنیای اژان های کمدین، این کسایی که کمدین ها رو جذب میکنن و تو سینما ها و میان بعضشون تست میگیرن. C'est passionnant. بچه وقتی میخوایی یه چیزی جالبه میتونی همش از این دفعه از این استفاده کنی. En plus, علاوه بر این des grands nombres du cinéma français اسامی بزرگ سینمای فرانسه y participer à cette série. به جای اینکه بگه participe à cette série گفته y participe. به جای participe à به اضافه یه چیزی y گذاشتیم. Profitez de quelque chose. میتونیم بهش آن بذاریم. Don't miss it. Profitez-en. Enjoy it. Quelques web-séries à succès. web-séries مثل سریال های خانگی هستند که سوکسه دارن. Quelques web-séries à succès. Notons aussi, همچنین یادداشت کنیم, notons aussi les web-séries se multiplient sur Internet. À cause de leur budget réduit, beaucoup de ces vidéos sont de qualité moyenne, souvent mal écrites et mal tournées. Mais certaines sortent du lot, comme Jeune diplômé ou la web-série typique qui nous arrive de Belge. Une réussite et un grand succès chez nos voisins belges. Une réussite et un grand succès chez nos voisins belges. یادمون نره فراموش نکنیم، یادداشت کنیم، در خاطر بسپاریم. Notons aussi که یه جمله کامل. Notons aussi que les web-séries se multiplient, افزایش پیدا میکنن. Se multiplient sur Internet. به خاطر چی؟ به خاطر بودجه کمشون. À cause de leur budget réduit, beaucoup de ces séries sont de qualité moyenne.
être de qualité moyenne être de qualité moyenne être de qualité moyenne این کیفیتشون معمولیه souvent mal écrite چون به ویدیو برمیگرده فمیننه میگه ویدیوها mal écrite فمینن گذاشته souvent mal écrite et mal tourné بد فیلم برداری شده tourné avec ES به خاطر اینکه ویدیو فمینن پلوریاله mais certaines بعضی از اون ویدیوها sortent du lot یه اکسپرسیونه معنی اینه که ترکوندن با موفقیت همراه شدن sortir du lot مثل چی comme jeune diplômé یا la web série typique qui nous arrive de Belge این web série typique qui nous arrive de Belge اسمش طولانیه une réussite یک موفقیت بزرگ و un grand succès ببین دو تا کلمه مشابه هم آورده une réussite et un grand succès chez nos voisins belges در نزد همسایه‌های بلژیکیمون bon lisez les critiques des 3 séries laquelle est une série espionnage fantastique comique همه اینا رو خوندیم و اینجا هم جوابش une série d'espionnage یک سری جاسوسی espionnage le bureau des légendes une série fantastique les revenants qui est un fantasy une série comique 10% les revenants l'image est belle گفت l'histoire est intelligente et le scénario est bien écrit le bureau des légendes il y a moins de succès il y a moins de suspense dans la deuxième saison mais les acteurs sont très bien 10% c'est très drôle c'est passionnant de grands acteurs français y participent de grands acteurs français y participent les web-séries sont souvent de mauvaise qualité car elles ont un budget réduit budget masculin et réduit à masculin escucher à l'écran ça veut dire hypnotiser d'accord par exemple cette série cette émission ما scotch à l'écran یعنی من میخوب میکنم جلوی à l'écran به صفحه تلویزیون sortir du lot d'accord ça veut dire se faire remarquer یعنی خودشونو میان remarquer میکنن و جالب به نظر میرسن و میان میدرخشن و تابلو میشن و میترکونن خلاصه sortir du lot se faire remarquer cette semaine j'ai vu une série française qui m'a beaucoup plu این مال سوژه چیه دارم میخونم اکسپرسیون اکریتتونه بچه ها که گفته حالا ببینم همه چی رو با هم میریزم اکسپرسیون اکریت بیارم او لالا خب décrivez votre émission de télévision گفته امیسیون تلویزیون پرفراتون رو بنویسید و ببینید از کجا پخش میشه بچه این سوژه ها واقعا سوژه های TCF مخصوصا TCF دلف هستش واقعا اینا رو میبینم با بچه ها کار میکنم میدونم که اینا دقیقا توی ادیتور تکرار شده مثلا ببینید مثلا این خودش نوشته cette série j'ai vu une comédie française qui m'a beaucoup plu چون بعضی جملات رو حفظ کنید با آگاهی ها یعنی اینکه بدونید چرا این جمله اینطوری ساخته شده c'est l'histoire d'un adolescent qui arrive dans un nouveau collège et qui a beaucoup de mal خیلی سخته qui a beaucoup de mal à se faire des amis که برای خودش دوست پیدا کنه se faire des amis le scénario est très bien écrit et les jeunes acteurs sont excellents le film est très drôle les scénarios comiques sont très bien faits c'est une réussite voilà c'est une réussite خب خدا رو شکر با همه کسی حواس پرتی ها و بیرمقی ها این درس رو هم در خدمت شما بودیم یک جلسه دیگه مونده تا یونیته 8 هم تموم شه میرسیم به یونیته 9 آخرای کتاب رسیدیم بچه ها امیدوارم که پا به پای ما همراه بوده باشید سوالاتون میتونید همیشه بپرسید ما الان رسیدیم به کجا؟ به صفحه 120 حالتون خوب باشه
خودمون حال خودمون رو خوب نگه داریم. امیدوارم بهترین ها برای ملتمون، برای وطنمون رقم بخوره با حضور و آگاهی خودمون. شب و روزتون خوش. علب خوشنی.